اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آبی رکناباد و گلگشتی مصلا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دیل که ترکان خوان یغما را. ز عشق ناتمامی ما جمال یار مستغنی ست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جوابی تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.